सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने मोहतात निगाह से चारों तरफ देखा। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं तेजी से भागता हुआ कॉटेज तक जा पहुंचा। रूबी दरवाजे की ओट में थी। मैंने उसे कंधों से पकड़ते हुए तेजी से पूछा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने खुमार आलूद लहजे में कहा और फिर एकदम से मेरे साथ लिपट गई। वो रोने लगी थी। जरा सी देर में उसकी हिचकियां बन गईं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा खौफजदा हो गया हो। रूबी, क्या हुआ? मैं सरसराते हुए बोला। कुछ नहीं, ये कहते हुए वो मुझसे अलग हो गई। तुम रोई क्यों? मैंने तजस्सुस भरी हैरत से पूछा। गधे, कुछ बातें पूछी नहीं जाती, उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा और बात बदलते हुए बोली, ये देखो, यहाँ लगा फायर। मैं बिल्कुल करीब थी। मैंने दरवाजे में लगी गोली का निशान देखा तो समझ गया कि वो क्यों रोई थी। मैंने उसे अपने साथ लगाया और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। चंद लम्हों के बाद वो मचल कर मेरी बाहों से निकल गई और जरा सा दूर जाकर बोली, बाहर लाशें पड़ी हैं। मैं जुल्फी को फोन करता हूँ, मैंने खसियाना सा होकर कहा और जेब से फोन निकाल कर नंबर पुश कर दिए। राब्ता होते ही मैंने कहा, यहाँ तो सब साफ हो गया। यहाँ भी होने ही वाला है, उसने तेजी से कहा। मैं आऊं तुम्हारी तरफ? मैंने पूछा। नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम वहीं रुको, यहाँ देख लेते हैं। इसके साथ ही उसने कॉल बंद कर दी। असद, यहाँ से निकलो, ये कॉटेज महफूज नहीं है। देख तो लें, शायद इनमें से कोई जिंदा हो, मैंने कहा। हाँ, ये जरूरी है, मगर वो पुरख्याल लहजे में कहती हुई खामोश हो गई तो मैंने पूछा, मगर क्या? बस यहाँ से निकलो, लेकिन असला ले लो, उसने कहा तो मैं समझ गया। मैं उस कोने में पड़े हुए संदूक की जानिब बढ़ा जहां पिस्टल और मैगजीन पड़े थे। वहां से काफी कुछ लिया और फिर एहतियात से वहां से निकल पड़ा। थोड़े से फासले पर रूबी भी मेरे साथ चलती चली गई। हम वापस उसी जगह आ गए जहां हम थोड़ी देर पहले सोने के लिए लेटे थे। अब हमें सुबह तक यहीं इंतजार करना होगा, रूबी ने एक तरफ बैठते हुए कहा। तो मैंने उसे अपने बाजू में भरा और अपने साथ लगा लिया। वो भी मेरे साथ चिपक गई। इस वक्त हम यूं चिपके बैठे थे जैसे एक दूसरे को तहफ्फुज का एहसास दिला रहे हों। यूं मौत को इतने करीब देखकर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एहसासात ही बदल गए थे। सुबह की नीलगूं रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। मेरा जुल्फी से मुसलसल राब्ता था। उन्होंने 3 बंदे पकड़ लिए थे। उन्होंने लाशों को वहीं पड़े रहने दिया और जो जिंदा थे उन्हें लेकर थड़े पर आ गए। मैं और रूबी भी वहां पहुंच गए। वहां जुल्फी और साझे के साथ 2 बंदे थे। बाकी सारे लोग जंगल में फैल चुके थे। खतरा अभी भी नहीं टला था, दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता था। उन्होंने तीनों को रस्सियों से बांध लिया था। वो सामने खड़े थे। किसने भेजा है? जुल्फी ने एक शख्स के करीब जाकर पूछा तो वो खामोश रहा। पहले तो मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे वो अपनी वफादारी में कुछ नहीं बता रहा। फिर मैंने अपने ही ख्याल की तरदीद कर दी। वो लरजते हुए बोला, तुम्हें पता तो है, यहाँ एक ही दुश्मन है तुम लोगों का। नाम बोलो, कौन है? उसने पूछा तो एक साथी बोला, अगर बैठकर बात करें तो मैं सब बताता हूँ। हाँ, बैठो और बताओ, जुल्फी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो बैठ गया। बाकी खड़े रहे। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहता चला गया, हम सब यहाँ से काफी दूर, तुम लोगों की जू यानी इलाके से दूर रहते हैं। सब ठीक था। सोचा भी नहीं था कि यहाँ कब्जा करेंगे, लेकिन 2 माह पहले हमारे दरमियान एक शख्स आया। वो अपने वसेब का नहीं था, यानी हमारे इलाके का नहीं था। तुम हो किसके बंदे और कौन आया? साझे ने बेसब्री से पूछा तो उसने किसी की तरफ भी देखे बगैर कहा, काशी बिलोच। नाम सुना है ना काशी बिलोच का? वो ही हमारा सरदार है। और जो बंदा आया वो किसी दूसरे मुल्क से आया था। उसने बड़ा माल दिया काशी बिलोच को, बड़ा असला दिया। किस लिए? जुल्फी ने पूछा। यही कि इस जंगल पर कब्जा करना है। और हमने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन हम में बहुत सारे लोग मुखालिफ हो गए कि जब हम इधर रह रहे हैं तो वहां पर कब्जा क्यों? उसने अपनी रो में बताया। फिर? जुल्फी ने पूछा। असल में
वो जो बंदा आया था वो किसी गैर मुल्क का था। वो चाहता था कि काशी बिलोच उसके बंदों को यहाँ अपने पास पनाह दे। उसके लिए ये जंगल बड़ी महफूज पनाहगाह है। उसके बंदे आते रहे, चंद दिन रहते और फिर चले जाते। हमें अच्छा नहीं लगा। उसने नफरत से कहा। क्यों? साझे ने पूछा। देखो, हम डाकू सही, चोर, लुटेरे, कातिल, जो भी, लेकिन यार ये हमारा मुल्क है, हमारा देश। जो लोग यहाँ आ रहे थे वो गैर मुल्की हैं। वो हमारे वतन के खिलाफ हैं और हमें भी बड़ी अजीब बातें बताते हैं। हमने इख्तलाफ किया तो हमें मारने की धमकी दे दी गई। फिर भी तुम उनके कहने पर यहाँ आ गए। मैंने गुस्से में पूछा। यहाँ ना आते तो हमें वहां मार देते। हम सब ने ये फैसला किया कि अगर मरना ही है तो यहाँ इस जंगल को तुम लोगों से छीन लेते हैं और फिर काशी बिलोच का मुकाबला करेंगे। अगर हम वहां रहते तो वो हमें मार देते। कानून की निगाहों में तो हम वैसे ही इश्तहारी हैं। मतलब तुम मजबूरी में यहाँ हमला करने आए हो? मैंने पूछा। बिल्कुल, उसने कहा और फिर निगाहों में देखते हुए बोला। देखो, भले ही हमें मार दो, कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तुम सब मर्द के बच्चे हो ना, तो काशी बिलोच को मत छोड़ना, और उन गैर मुल्कियों को भी जो हमारी धरती के खिलाफ हैं, हमारी नस्लों के खिलाफ हैं। आखिरी लफ्ज कहते हुए उसकी आवाज भरा गई, जैसे वो इंतहाई मजबूरी और बेबसी में ये सब कह रहा हो। तभी मैंने एक ख्याल के तहत पूछा, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो क्या तुम वापस काशी बिलोच के पास चले जाओगे? नहीं, उसने शिद्दत से कहा। फिर नफरत भरे लहजे में बोला, तुम मार दो मुझे जैसे मेरे सब साथी मर गए, मरना तो है, लेकिन तुम उसे मत छोड़ना। हमें नहीं मालूम कि तुम सच कह रहे हो या झूठ, लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे पता चल जाएगा कि तुम सच्चे हो या झूठे। मैंने कहा तो उसने चौंकते हुए मेरी तरफ देखकर पूछा, वो क्या? यहाँ हम में से कौन तुम्हारा मुखबिर है? मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए पूछा तो वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने भोले हो। तुम्हारे अंदर एक नहीं, तीन चार बंदे हैं, उनकी इत्तला पर ही हम यहाँ आए हैं। लेकिन हमारे साथ मामला उलट गया है। उसने हसरत से कहा। कैसा मामला उलट गया? साझे ने पूछा। दरअसल हमें यहाँ तुम लोगों को मारने के लिए नहीं भेजा गया, हमसे जान छुड़वाने के लिए भेजा गया। हम आए, तुम लोगों को पहले इत्तला मिल गई और हम धर लिए गए। मैं अगर जानबूझकर तुम लोगों के हाथ ना आता तो अब तक मैं भी कहीं मरा पड़ा होता। खैर, मुझे तुम लोगों को जो बताना था बता दिया, अब तुम जो चाहो सो करो। उसने तल्खी से कहा और अपना सर झुका लिया। करते हैं तुम्हारा फैसला, जुल्फी ने अचानक कहा और मुझे एक तरफ आने का इशारा किया। रूबी एकदम से अलर्ट हो गई। हम कुछ फासले पर जाकर खड़े हो गए। मैं मुंतजिर था कि जुल्फी क्या कहता है। असद, क्या कहते हो तुम? मैं मैंने भला क्या कहना है? जो कहना है तुम्हें ही कहना है। मैंने जानबूझकर ऐसी बात कही ताकि उसकी राय जान सकूं। देखो, ये सच्चा है या झूठा, हमें इसकी तफ्तीश में पड़ने की जरूरत नहीं। इसे अली भाई देख लेंगे। हमें उन्हें फौरन इत्तला कर देनी चाहिए, क्या ख्याल है? उसने पूछा तो मैं सुकून से बोला, जब तुम उन्हें अब बताने का फैसला कर चुके हो तो मुझसे क्या पूछना, फोन करो। ओके, उसने कहा और जेब से फोन निकाल लिया। लेकिन हमारे अंदर जो मुखबिर हैं वो? मैंने पूछा। वो मैं आज ही निकाल लूंगा, उसकी फिक्र मत करो, उसने कहा और फोन पर नंबर पुश कर दिए। उसने यहाँ की सूरत हाल के बारे में बताकर मजीद हिदायत ली और फिर फोन बंद कर दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अली भाई ने कहा है कि दो बंदों को अपने पास रखो, सारी लाशें उठाकर एक गाड़ी में डालो और तीसरे बंदे के सुपुर्द कर दो। वो काशी बिलोच के पास ले जाएगा। ओके, जैसा कहता है वैसा करो, मैंने कंधे उचका कर कहा। तो उसने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा और थड़े की जानिब मुड़ गया। मैंने रूबी को वहीं से आने का इशारा किया। वो मेरे पास आई तो हम कॉटेज की जानिब चल दिए। ये सब क्या था? कुछ समझ में नहीं आ रहा, रूबी ने पूछा। जुल्फी कुछ ऐसा खेल खेल रहा है जिसकी हमें समझ नहीं आनी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमें समझ आए। मैंने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे जुल्फी की क्या औकात, उसे तो जो अली कहेगा वो ही करेगा ना। उसने हंसते हुए कहा तो मैं उकताहट से बोला, चल जो होगा देखा जाएगा, अभी तो चलकर सोते हैं। मेरे यूं कहने पर वो रुकी और फिर हैरत से मेरी जानिब देखते हुए बोली, ओए, तू मेरे साथ सोएगा? मैं उसकी शरारत समझ गया, इसलिए मुस्कुरा कर रह गया। दोपहर हो चुकी थी। मैं फ्रेश होकर खाना खा चुका था।
جو لڑکا کھانا دینے آیا تھا وہی اب کاٹیج کے اندر چائے بنا رہا تھا۔ روبی اندر ہی کہیں مصروف تھی۔ میں باہر ایک درخت کے تنے پر بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے میں دور سے مجھے زلفی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بتانے لگا کہ ایک بندے کے ساتھ لاشیں بھیج دی ہیں، باقی دو بندوں کو علی کے پاس بھجوا دیا ہے۔ میں نے اپنے اندر مخبروں کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، لیکن ایک سوال ابھی میرے دماغ میں تھا، سو میں نے پوچھا، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاہد بھائی کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ یہی لوگ تھے، اس نے بے پرواہی کے سے انداز میں بتایا تو میں نے پوچھا، تو مطلب شاہد بھائی کے دشمن یہی ہیں؟ ہاں، یہ گروپ کہہ لو یا گروہ، یہی جنوب کی طرف ہے اور اب تو بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ وہ بندہ سچ کہہ رہا تھا۔ ہمیں کئی دنوں سے یہ اطلاع تو مل رہی ہے کہ وہاں بہت عجیب عجیب لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہم پر اس طرح سے حملہ کر دیں گے۔ اس نے بتایا تو میں نے پوچھا، یہ اطلاع کیسے ملتی تھی؟ کیا تمہارے بھی مخبر ہیں ادھر؟ مخبر تو نہیں، یہاں کے مقامی لوگوں سے پتہ چلتا رہتا ہے، اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ اس نے بے بسی میں کہا تو مجھے عجیب سا لگا۔ ظاہر ہے یہ کون سا کوئی بہت بڑا یا رش والا علاقہ تھا، کوئی بھی نیا بندہ پہچانا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا جس کے باعث وہ اتنی بڑی جنگ چھیڑ دینے کے در پہ تھے۔ جس طرح انہوں نے اتنے بندے بھیجے، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ یہ لوگ خودکشی کرنے یہاں آ گئے ہیں۔ یہاں مجھے اس حملہ آور کی بات سچ معلوم ہوتی تھی کہ ان کے اپنے گروہ میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دینا چاہتے تھے۔ انسانی جان کی کیا قیمت ہے، یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ کاٹیج سے وہ لڑکا چائے لے کر آ گیا تو ہمارے درمیان باتیں ختم ہو گئیں۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ علی کا فون آ گیا۔ مجھے لگا جیسے زلفی کو اس کی فون کے آمد کے بارے میں پہلے ہی علم تھا۔ ہاں بولو علی، میں نے کہا تو وہ بولا، تم ایسے کرو یہاں واپس آ جاؤ، یہاں تمہارے لیے کچھ کام ہے۔ اوکے، کیا میں ابھی نکل پڑوں؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، ہاں ابھی نکلو، روبی کو بھی ساتھ ہی لے لینا۔ اوکے میں نکلتا ہوں، میں نے کہا، پھر چند ضروری باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ میں اٹھا اور کاٹیج میں چلا گیا۔ روبی اپنے بیگ میں پڑے کپڑوں سے الجھ رہی تھی۔ میں نے اسے یہاں سے جانے کے بارے میں بتایا تو وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے معلوم ہے، میں وہی تیاری کر رہی تھی۔ اس وقت سپہر ہو رہی تھی جب ہم جنگل سے جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، دو افراد ہمارے ساتھ تھے۔ ہم پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تو اچانک مجھے وہ بوڑھا یاد آ گیا جو مجھے ملا تھا، جس کے بارے میں روبی کا خیال تھا کہ گولی اس نے چلائی ہے۔ جو بندہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا، یار تمہیں اس جگہ کے بارے میں معلوم ہے جہاں کل اس کار پر گولی لگی تھی؟ ہاں جی، اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہاں چلو۔ میں نے کہا تو اس نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر گیئر لگا دیا۔ میں نے سیٹ کے ساتھ سر لگا کر روبی کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ کچی سڑک پر ایک جانب دور تک پھیلا ہوا جنگل تھا اور دوسری جانب مٹی کی بہت بڑی ٹیکری تھی۔ اسی ٹیکری میں ہی کہیں بابا کی جھونپڑی تھی۔ میں گاڑی سے اترا، اپنا پسٹل نیفے میں رکھا اور اس جانب چل دیا۔ روبی میرے پیچھے یوں آنے لگی جیسے میرے کور پر ہو۔ میں ٹیکری پر چڑھتا ہوا تالاب تک جا پہنچا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ فاصلے پر جھونپڑی تھی، میں اس جانب بڑھ گیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے جھونپڑی کے باہر جا کر آواز دی، بابا جی، آپ اندر ہیں؟ چند لمحوں کے بعد اندر سے آواز ابھری، ہاں کون ہو، آ جاؤ اندر۔ میں جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ بابا زمین پر بچھے ایک میلے سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک کونے میں چند دھلے ہوئے برتن رکھے تھے، ان کے قریب ہی پرانا سا صندوق دھرا تھا۔ اس کے سوا وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بابا نے مجھے پہچان لیا تھا، اسی لیے بڑے سکون سے بولے، آؤ بیٹھو۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر ان سے ہاتھ ملا کر سلام کیا۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تو میں بولا، بس آج میں یہاں جنگل سے جا رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا جاؤں۔ جنگل؟ بیٹا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ درختوں، پودوں اور جانوروں سے گھرا ہوا یہ ویرانہ ہی جنگل ہے؟ انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے دھیمے سے کہا۔ نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے، چلو یہ بتاؤ، جنگل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑے سکون سے پوچھا تو میں ان کا مدعا سمجھ گیا، اس لیے بولا، وہی جہاں جانور ہوں، درندگی ہو۔ اگر یہی اصول ہے تو پھر لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی جنگل ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ آبادی میں گھرے علاقوں میں جنگل سے بھی زیادہ درندگی ہوتی ہے۔
यहाँ तो फिर भी कोई कानून है, इंसानी बस्तियों में तो वो भी नहीं। बाबा ने यूं हसरत से कहा जैसे वो बेबस हो। लेकिन जीना तो है ना, ये जो जिंदगी दे दी गई है, इसे निभाना तो है, जैसे भी गुजरे। भले ही हम जंगल में हैं। मैंने उनकी बात को समझते हुए कहा, तो वो अपने ख्यालों में खोए हुए बोले, जंगल तो खतरनाक नहीं होते, वो अपनी फितरत पर होते हैं। हम इंसान जंगल में जाकर उन्हें खतरनाक बनाते हैं। जिस तरह दरिंदा हम इंसानों की बस्ती में आ जाए, तो क्या हम उस दरिंदे को जिंदा रहने देते हैं? नहीं ना, मार देते हैं। या सारी जिंदगी उन्हें इबरत का निशान बनाकर कैद कर लेते हैं। जंगल हैवानों की बस्ती जरूर है, लेकिन वो फितरत के मुताबिक रहते हैं। खुद को बाशऊर कहने वाला इंसान अपनी फितरत पर नहीं रहता। सो इंसान किसी दरिंदे से ज्यादा खतरनाक है, और इंसानी बस्तियां इन जंगलों से ज्यादा गैर महफूज। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंने कहा। तुम दरख्तों वाले जंगल में रहो या इंसानों वाले जंगल में, बात तो एक ही है बेटा। तुम्हारा मुकाबला दरिंदों से रहेगा, उन्होंने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा। जब मुकाबला ही दरिंदों से ठहरा तो कोई नसीहत फरमा दें, मैंने एक ख्याल के तहत कहा। खुद पर भरोसे के सिवा तो कुछ भी नहीं है। देखो, यहाँ जंगल में कोई जानवर लिबादा ओढ़कर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। दूसरे लफ्जों में, जानवर मुनाफिक नहीं होता। वो जैसा है, जो है, तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन इंसानों के जंगल में ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा। कहीं कहीं ये बात गलत नहीं हो जाती क्या? मैंने पूछा तो वो बोले, कैसे, मुझे भी समझाओ। देखें, कुत्ता एक वफादार जानवर है, लेकिन जब भी मालिक के अलावा दूसरा कोई रोटी डाल दे, तो ये उसका हो जाता है। मालिक से गद्दारी हो जाती है। ये क्या है? मैंने पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोले, पहली बात तो ये है कि तुम और मैं कौन हैं? किसी जानवर का मालिक बनने वाले। दूसरा, ये हम इंसानों ने तय कर लिया है कि कुत्ता वफादार है, लेकिन हमने कुत्ते की फितरत को समझा ही नहीं, तो ये हमारा कसूर है। लोमड़ी के बारे में तय कर लिया कि वो चालाक है, साजिशी है। ये हमारा ही तय किया हुआ है ना, कि कुत्ता वफादार है और लोमड़ी साजिशी है। एक सवाल मेरे जहन में अटका हुआ है, शायद मेरे यहाँ आने की वजह भी यही है। आप यहाँ क्यों हैं? मैंने पूछा। कहा ना, जब हर तरफ जंगल है, तो मैंने यहाँ रहने को तरजीह दी। यहाँ सुकून से तो हूँ, फितरत के साथ जिंदा हूँ। जब महसूस किया कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, तो कहीं भी चला जाऊंगा। इसमें परेशानी वाली तो कोई बात नहीं बेटा, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है बाबा जी, मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। तो वो हाथ का इशारा करते हुए बोले, एक मिनट बैठो और मेरी बात गौर से सुन लो। जी फरमाएं बाबा जी, मैंने बैठते हुए कहा। सुनो, जुर्म की दुनिया हो या कोई भी मामला हो, जो तुम्हें बनाता है ना, वो ही तुम्हें खत्म करता है। जो तुम्हें ताकतवर बनाता है ना, वो ही तुम्हें कमजोर करके खत्म कर देगा। ये याद रखना, उन्होंने संजीदगी से कहा। इससे बचने का हल, मैंने पूछा तो वो बोले, खुद पर भरोसा। अपनी दुनिया खुद बना लो, वरना मारे जाओगे। बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन मरना तो है ना एक दिन, मैंने कहा। तो मरने से क्या मुराद लेते हो? बस जान का खत्म हो जाना? मरना उस वक्त होता है जब तुम्हारी गैरत के बरक्स तुमसे वो मनवा लिया जाए जो तुम नहीं चाहते, बाबा ने कहा। जब कभी ऐसा मौका आ जाए तो, मैंने पूछा तो वो बोले, जान दे देना और उससे बचने के लिए यूं जिंदा रहो कि किसी का सहारा ना लेना पड़े। जी ठीक बाबा जी, मैंने कहा तो उन्होंने अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला और चंद लिखे हुए और आंख में से एक वर्क निकाला और मुझे देते हुए बोले, इस वर्क को संभाल कर रखना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बस ये वर्क जाया मत करना। अब जाओ। ये कहकर उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने हाथ मिलाया और झोंपड़ी से बाहर आ गया। रूबी वहां दरवाजे पर यूं खड़ी थी, जैसे पहरा दे रही हो। वो मेरे साथ चल दी। हम टीकरी से उतरकर गाड़ी तक आ गए। अगले चंद मिनट में हम वहां से निकल पड़े। इस वक्त हम लाहौर से काफी दूर थे, शायद वहां से 2 घंटे का फासला था। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था जब मुझे अली का फोन मिला। मेरा ख्याल है तुम शहर के करीब पहुंचने वाले हो। हाँ, बस थोड़ी देर के बाद शहर पहुंच जाएंगे, मैंने कहा। अच्छा, स्पीकर ऑन करो, रूबी भी सुन ले मेरी बात। उसने कहा तो मैंने स्पीकर ऑन कर दिया। मैंने कहा तो वो इंतहाई संजीदगी से बोला, सुनो,
आगे टोल प्लाजा के पार एक कार मिलेगी जिसका रंग, मेक और नंबर तुम्हें भेज दिया है। तुम वो कार लेकर अपने गांव पहुंच जाओ, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। खैरियत तो है ना? मैंने चौंकते हुए पूछा। यहाँ से तुम्हारा गांव करीब है ना? चंद दिन रहो, फिर बात होती है, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मेरे दिमाग में कई बातें आने लगीं। मैंने उसी वक्त घर फोन किया तो कॉल जिशान भाई ने रिसीव की। शुक्र है यार तुम्हारा फोन आ गया। कहाँ हो तुम? खैरियत तो है ना? मैंने पूछा तो वो इंतहाई मुश्किल से बोला, तुम्हारे ताया और मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, कब? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, आज दोपहर। कहाँ हो तुम? उसने पूछा। बस 2 घंटे की दूरी पर हूं, मैंने कहा। ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार करेंगे, उसने कहा तो मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे अंदर दुख की लहर फैल गई। अपनों के जाने का दुख क्या होता है, ये मैंने उस वक्त महसूस किया था। टोल प्लाजा के आगे एक स्याह रंग की कार खड़ी थी। मैं जैसे ही उतरा तो ड्राइविंग सीट से एक लंबा सा नौजवान निकला। मैं नीचे उतरा तो रूबी भी उतर आई। हमारे साथ आए दोनों बंदे भी उतर आए। मैं कार में बैठने लगा तो रूबी इंतहाई जज्बाती अंदाज में बोली, असद, पता नहीं फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, गले तो मिल ले यार, तुम बहुत याद आओगे। बहुत जल्द मिलेंगे, मैंने कहा और उसे गले लगा लिया। फिर उसे अलग करके पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रूबी समेत सारे मंजर पीछे रह गए। आधी रात होने को थी जब मैं गांव के कब्रिस्तान में पहुंचा। वहां लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। एक तरफ ताया जी का जस्द खाकी रखा हुआ था। सिर्फ मेरा इंतजार था। मैंने जैसे ही उनका चेहरा देखा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। उनका सर जख्मी था और चेहरे पर काफी छोटे छोटे जख्म के निशानात थे। मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे अरसलान भाई खड़े थे। मेरी आंखों में सवालिया निशान देख कर बोले, इस वक्त हमें अब्बा जी को दफनाना है, तुम्हारे इंतजार में बहुत देर हो गई है। मैं तफसील तुम्हें बाद में बताता हूँ। क्या हुआ है? मेरे मुंह से इतना निकला कि करीब खड़े मेरे बाबा मेरा बाजू थाम कर बोले, कहा ना बता देगा सब कुछ। मैं खामोशी से पलटा और ताया जी को देखने लगा। चंद मिनट के बाद अरसलान भाई ने उनका चेहरा ढांपा और फिर उन्हें लहद में उतारने की तैयारी करने लगे। सभी ने हाथों हाथ उन्हें लहद में उतार दिया। इस वक्त रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। जब हम वापस घर पहुंचे, मैं सेहन में बैठी अपने घर की खवातीन से मिल चुका तो जिशान ने कहा, अंदर चलो। मैं उसके साथ उसके कमरे में चला गया। हम दोनों बैठ गए तो उसने बड़े दुखी दिल से कहा, अब्बा जी को किसी ने कत्ल किया है। कत्ल? किसने? मैंने खुद पर काबू रखने की इंतहाई कोशिश करते हुए पूछा तो वो बोला, यही तो पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ताया जी को कत्ल कर जाए और तुम लोगों को पता भी ना चले? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने हिज़यानी अंदाज में कहा। अब्बा जी अपने मामूल के मुताबिक सुबह खेतों की तरफ गए थे। चाचा आज पहले ही चले गए थे। ये अभी खेतों तक नहीं पहुंचे थे कि किसी ने पीछे से फायर किया। बाएं कंधे के पास गोली लगी और दूसरी गोली कान के ऊपर लगी। ये वहीं गिर गए। फायर की आवाज पर अपने रफीक ने देखा तो फौरन दौड़ पड़ा। जिस वक्त तक वो भाग कर आया उस वक्त तक वो लोग जीप पर सवार होकर निकल गए थे। रफीक भी बंदे नहीं पहचान सका? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, वो काफी दूर थे, काफी फासला था, इसलिए वो बंदे नहीं पहचान सका, जिशान ने कहा। कौन हो सकते हैं? मैंने पूछा। नहीं मालूम, कोई झगड़ा भी नहीं था, किसी तरफ से कोई ऐसी बात भी नहीं थी। ये अचानक, वो कहते हुए रुक गया तो मैं उसके चेहरे पर देखने लगा। उसका चेहरा देखकर मुझे लग रहा था कि जैसे ये सब बताते हुए उसे खुद कितनी तकलीफ हो रही थी। जिशान भाई, क्या हो गया है आप लोगों को? कोई हमारे बाप को कत्ल कर जाए और हमें पता तक ना चले? ना कातिलों का पता, ना वजह मालूम। ऐसा कैसे हो गया भाई? मैंने रुहासा होते हुए कहा। मेरा यकीन कर यार, ना कोई झगड़ा, ना किसी की धमकी, कुछ भी नहीं था। हो सकता है किसी ने गलत फहमी में, उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए तेजी से कहा, अकल से काम लें जिशान भाई, ये गलत फहमी नहीं हो सकती। खैर, मैं करता हूँ पता। एफआईआर दर्ज हो गई है नामालूम कातिलों के खिलाफ, उसने धीरे से कहा तो मैं उठा और बाहर आ गया। खवातीन सहन से उठकर अंदर चली गई थी। मेरी जीप गैराज में खड़ी थी। उसी लम्हे मुझे कार वाले नौजवान का ख्याल आया। बाहर वाले कमरे में देखा तो वो एक चारपाई पर बैठा था। मुझे देखते ही उठ गया। कुछ खाओ पियोगे? मैंने पूछा तो वो धीमे से बोला, नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए।
चलो फिर आराम करो, या चाहो तो अभी वापस जा सकते हो। मैंने इंतहाई नरम लहजे में कहा तो वो बोला, सर मैं सुबह चला जाऊंगा, इस वक्त शायद मुझे रास्तों का इल्म ना हो। ओके, आराम करो, ये अंदर से कुंडी लगा लेना, मैंने कहा और कमरे से बाहर आ गया। मैं सहन में खड़ा था, मेरे अंदर हद दर्जा बेचैनी फैली हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिल चाह रहा था कि वो जो कोई भी कातिल हैं, उन्हें अपने सामने लाकर उनकी बोटी बोटी कर दूं, यहाँ तक कि उनका नामो निशान तक न रहे, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होता। मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी, जिसका मुझे खुद एहसास हो रहा था कि ये मेरे लिए खतरनाक है। मैं सीढ़ियां चढ़कर छत पर चला गया। खुनक हवा ने मेरे हवास पर खासा असर किया। अमावस की रात होने के बाइस हर तरफ अंधेरा था। कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे ताया जी के कातिल अंधेरे में थे। ये तो अब मुमकिन नहीं था कि कातिल अगर इस रुए जमीन पर हों और वो मुझसे बच जाएं। लेकिन दुख इस बात का था कि ताया जी का कत्ल हुआ ही क्यों। मैं मुंडेर के साथ लगा यही सोच रहा था कि अचानक मुझे ख्याल आया, मुझे फरी से बात करनी चाहिए ताकि मेरा दिमाग किसी दूसरी सिमत में लगे। मैंने सेल फोन से नंबर मिलाए तो दूसरी जानिब बेल जाती रही। फोन रिसीव नहीं किया गया। मुझे यकीन हो गया कि वो सो गई होगी। मैं मजीद कुछ देर तक इलाके के हर उस बंदे का जायजा लेता रहा जिससे दुश्मनी की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। सिर्फ दो बंदे ऐसे थे जिनसे उम्मीद की जा सकती थी, एक चौधरी करामत का बेटा तनवीर और दूसरा भाभी सलमा का साबिक मंगेतर शहजाद। उन दोनों ही को मैंने सबक सिखा दिया था। अब अगर उन्होंने बदला लिया था तो मुझसे लेते, ताया जी को क्यों निशाना बनाया। इसके अलावा इलाके में कोई ऐसा फर्द नहीं था जो हमारा सामना कर सकता। क्या मैं उन्हीं से इब्तदा करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। मैंने सोचा अगर मैं छत पर खड़ा यूं ही सोचता रहा तो सिवाय वक्त जाया करने के और कुछ नहीं होगा। मैंने एक तवील सांस ली और मैं नीचे आ गया। मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी सोचें सिर्फ एक ही महवर पर घूम रही थीं कि आखिर ताया जी का कत्ल क्यों हुआ, किसने किया। अगले दिन घर के बाहर बिछी दरियों पर इलाके से ताजियत के लिए आए हुए लोगों का जम्मे गफीर था। हर शख्स की जबान पर यही सवाल था, नूर मोहम्मद का कत्ल क्यों हुआ और किसने किया। लेकिन किसी के पास जवाब तो क्या, इशारा तक नहीं था। मैं अपने कबड्डी वाले सारे दोस्तों से पूछ चुका था कि शायद उन्हें कोई थोड़ा बहुत पता हो, कोई इशारा ही मिल जाए, मगर किसी को कोई खबर नहीं थी। मैं अपने साथ आए हुए ड्राइवर को वापस भेजकर गली के नुक्कड़ पर एहतशाम वगैरह के साथ खड़ा यही बात कर रहा था कि स्याह कार धूल उड़ाती हुई आई और मुझसे थोड़े फासले पर रुक गई। चंद लम्हों के बाद उसका पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खुला और उसमें से फरी बाहर आ गई। कार में ड्राइवर के अलावा दो सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे जो पिछली नशिस्त पर थे। वो भी फौरन बाहर निकल आए थे। मैं फरी को देखकर चौंक गया। उसने गहरे सब्ज रंग का शलवार सूट पहना हुआ था। आंचल के हाले में गुलाबी चेहरे पर स्याह गॉगल्स थे। मुझे लगा उसने मुझे देखा है, लेकिन मुझे नजरअंदाज करके वो मेरे घर की जानिब चल दी थी। मुझे उसकी आमद पर थोड़ी सी हैरत हुई। उसे कैसे मालूम हुआ कि हमारे घर में ये सानेहा हो गया है। मैं यही सोचता हुआ कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता कदमों से घर की तरफ चल दिया। वो सहन में घर की खवातीन से मिल चुकी थी। मैं भी दूर बरामदे में जा खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और सलमा भाभी के साथ अंदर कमरे की जानिब बढ़ी। वो बिल्कुल मेरे करीब आकर रुकी और धीमे से बोली, अंदर आ जाओ। मैं उसके पीछे अंदर चला गया। कमरे में जाते ही भाभी ने एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम आओ बैठो। फरी ने गॉगल्स उतारते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, तो मैंने उसके सामने बैठते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला। मुझे कल शाम ही पता चल गया था, ताजियत के लिए तो मुझे आना ही था। उसने जज्बात से आरी लहजे में कहा। कैसे पता चला, मैंने पूछा तो वो इंतहाई संजीदगी से बोली, देखो, मैं यहाँ सिर्फ ताजियत के लिए आई हूँ। अभी कुछ देर के बाद वापस लौट जाऊंगी। तुमसे फक्त इतना कहना है कि शाम तक बहावलपुर पहुंच जाओ। मुझे तुमसे कुछ अहम बातें बड़ी तफसील से करनी हैं। लेकिन जो मैंने पूछा है, मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं यही सब कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ। पहुंच जाना। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। ओके, फिर होती है शाम को मुलाकात।
میں نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے اس کا یوں آنا بالکل ہی عجیب سا لگا تھا۔ پھر اس کا بالکل غیر جذباتی لہجہ میرے اندر بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس کا یہ پرتجسس رویہ کیوں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں باہر لوگوں میں آ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فری نکلی، کار میں بیٹھی اور گاؤں سے چلی گئی۔ سپہر تک لوگ آتے جاتے رہے اور میں اسی کھوج میں رہا کہ شاید کہیں سے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو مجھے ان قاتلوں تک پہنچا دے۔ اس دوران چودھری کرامت کے گاؤں میں رہنے والا مبشر بھی مجھے مل کر جا چکا تھا۔ میں اس سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا تھا، کیونکہ میرا پہلا شک چودھری کرامت کے بیٹے تنویر پر تھا۔ اس کے بعد شہزاد کا نمبر آتا تھا۔ اس پر مبشر نے مجھے یہ باور کروایا کہ وہ تو پہلے ہی بہت خوف زدہ ہے۔ وہ باپ والی ساری سرگرمیاں چھوڑ کر زیادہ تر گھر میں ہی رہتا ہے۔ پھر بھی وہ پوری کوشش کرے گا کہ اگر کہیں ایسی کوئی خبر ملی تو ضرور پہنچائے گا۔ وہ گیا تو میں نے جیپ نکالی اور بہاول پور کے لیے نکل پڑا۔ جب تک میں شائستہ کے ہاں پہنچا سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اپنے سامنے پا کر اس قدر خوش ہوئی کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر میرا ماتھا چوم کر بولی، آج اگر مجھے فری تمہارے بارے میں نہ بتاتی تو میں یہی سمجھ چکی تھی کہ تم کہیں گم ہو چکے ہو۔ شائستہ، جو سانس میرے نصیب میں نہیں ہے نا، وہ مجھے نہیں ملے گی۔ اس وقت تو میں ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاؤ اندر کمرے میں بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، اس نے کہا اور کچن کی جانب مڑ گئی۔ میں اس کمرے تک آ گیا جہاں میں ہمیشہ ٹھہرتا تھا۔ تنہائی پاتے ہی میری سوچیں پھر اسی گرد گھومنے لگیں کہ فری نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی اہم بات تھی تو وہیں کچھ دیر بیٹھ کر کہہ دیتی۔ میری دماغی روح کسی دوسری طرف چلی گئی۔ میں نے یہی سوچا کہ ہمیں ملے ہوئے نہ جانے کتنا وقت ہو گیا ہے۔ شاید وہ اس دوری سے پیدا ہونے والی تشنگی دور کرنا چاہتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی مجھے فری بہت بری لگنے لگی۔ میرا باپ سمان تایا ایک دن پہلے قتل ہو گیا اور اسے یہ سوچ رہا ہے۔ میں بھلے جیسا بھی ہوں ابھی اتنا سنگ دل تو نہیں ہوا تھا۔ میرے اندر بھی دکھ پھیلا ہوا تھا۔ آخر فری نے ایسا کیوں سوچا؟ اسی طرح کی سوچیں مجھے گھیرے ہوئے تھیں کہ شائستہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی تو اس میں 3 مگ تھے۔ ایک مگ مجھے تھمایا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ تیسرا کپ؟ میں نے پوچھا تو وہ سپ لے کر بولی، فری راستے میں ہے، پہنچ رہی ہے۔ اس نے تمہیں میرے تایا جی کے بارے میں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ بتایا۔ مجھے افسوس ہوا، لیکن یہ افسوس اس حیرت میں دب کر رہ گیا ہے کہ وہ قاتل کون ہے۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ پھر بھی اس نے مجھے یہاں بلایا۔ میں نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، وہ آتی ہے نا، پھر بات کرتے ہیں، تم چائے پیو۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ کچھ اور ہی سوچ رہی ہو۔ چائے پینے کے دوران ہم تایا جی کی باتیں کرنے لگے، تبھی فری آ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا وہ جارحانہ انداز نہیں تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اس کے انگ انگ سے سنجیدگی ٹپک رہی تھی۔ وہ میرے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شائستہ بھی اس کی طرف خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑے سکون سے چائے کا مگ اٹھایا اور ایک بڑا سا سپ لے لیا، پھر اسے میز پر رکھتے ہوئے بولی، اسد، تم نے مجھ سے گاؤں میں جو سوال پوچھا تھا نا کہ مجھے تایا جی کے بارے میں کیسے پتا چلا، تو سنو۔ میں کبھی بھی تم سے اور تمہارے گھر والوں سے غافل نہیں رہی۔ میں رابطے میں رہی ہوں، میری ذیشان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ اوہ، ذیشان بھائی نے بتایا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی میرے کئی رابطے ہیں۔ ذیشان سے تو میں نے کنفرم کیا تھا۔ خیر، یہ کہہ کر وہ رکی، چائے کا سپ لیا اور پھر سکون سے بولی، میں شاید تمہارے گاؤں نہ جا پاتی، لیکن مجھے تمہارے شہر کے پولیس انسپیکٹر سے ملنا تھا۔ اس سے بات کرنی تھی، ایک اور شخص سے ملنا تھا۔ یہ کیا تایا جی کے معاملے میں؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، اسی کے لیے، اس نے کہا اور پھر سپ لے لیا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ میں نے بےتابی سے پوچھا تو وہ بولی، وہ بھی اندھیرے میں ہیں، انہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پولیس پر زور پڑے گا تو وہ، شائستہ نے دھیمے سے کہا تو فری نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسی لیے تو میں گئی تھی، وہاں ایک بندے کے ذمے لگا دیا ہے کہ وہ ان کے سر پر رہے، اگر تھوڑا بہت بھی کوتاہی کریں تو بتائے۔ یہ تو ہمیں ہی تلاش کرنا پڑے گا، میں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں، جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں؟ میں نے پوچھا تو میری صورت دیکھتے ہوئے بولی، سنو،
تمہارے اور میرے اتنے گہرے تعلق کی صرف یہ شائستہ ہی گواہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی دنیا کے سامنے ہم صرف دوست ہیں، یہاں تک کہ میرے پاپا کے سامنے بھی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھو، میں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ مجھے تم بہت پسند آئے تھے، میں نے چاہا تھا کہ تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر رکھوں گی۔ وہی اچھا وقت چلتا رہتا نا تو میں تمہیں باہر کسی بھی ملک بھیج دیتی۔ شادی وغیرہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ میری سنی انسنی کرتے ہوئے کہتی چلی گئی، مگر وقت اور حالات ہی بدل گئے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں جرم کے اس راستے پر کیوں دھکیلا جانے لگا۔ وہ جو تم میرے چاکلیٹ سے ہیرو تھے، ایک دم سے آگ اور خون میں بھیگ جانے والے مسافر بن گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں ان راہوں سے واپس لے آؤں، مگر میری کوشش ناکام ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے بہت روکا، لیکن میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولی، لیکن میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہو سکا۔ تب میں نے کچھ اور سوچا۔ سوچا؟ مطلب کیا سوچا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ اگر تم اس راہ کے مسافر بن ہی گئے ہو تو پھر اسی راہ پر چلو جو بہرحال جرائم کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے تجسس سے پوچھا۔ پچھلے دنوں میں جو تم جگہ جگہ پھرتے رہے ہو، جنگل میں، شہر میں، جہاں بھی رہے ہو، وہاں تمہیں میں نے بھیجا تھا۔ اس میں صرف یہی دیکھا گیا کہ تم میں اتنا حوصلہ، ہمت اور جگرا ہے کہ اس راہ پر چل سکو، اور وہ تم نے ثابت کر دیا۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں فخر تھا۔ تو میں نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے پوچھا، تو سونے، اب تم اس جگہ پر کھڑے ہو جہاں سے اگر تم چاہو تو واپس پلٹ کر اپنی دنیا میں جاؤ، زمینداری کرو، نوکری کرو، کچھ نہ کرو تو سکون سے رہو، کہیں باہر چلے جاؤ یا ہمارے ساتھ کام کرو۔ اس نے کہا تو میں شدید حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تم، فری، تم بھی اسی دنیا سے تعلق رکھتی ہو؟ ہاں، میں اعتراف کرتی ہوں، لیکن میرا راستہ اپنا ہے۔ یہ راستہ میں نے خود چنا تھا۔ کیوں چنا تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ میں تمہیں سناؤں گی، لیکن اس وقت نہیں۔ اس وقت ہمیں بہت کچھ طے کرنا، بہت کچھ۔ اس نے کہا تو اس کا لہجہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولی، تم چاہو تو یہیں زمینداری کرو، سیاست میں آ جاؤ، تب بھی ہم کام کرتے چلے جائیں گے۔ کوئی این جی او بنا لو تب بھی، لیکن اگر تم ہم پر جنگل کا قانون نافذ کرنے والے انسانی تذلیل کے مرتکب درندوں کو نیست و نابود کرنا چاہو تو بھی تمہیں اختیار ہے۔ ہمارا مقصد انسانی تذلیل کے اس نظام کو بدلنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے ایک دم سے کہا تو وہ بولی، سوچ لو، جس راستے پر تم ہو اس میں ایک پل کا بھی اعتبار نہیں۔ گھر بار، رشتے ناتے، حتیٰ کہ تمہارا اپنا آپ بھی وقت اور حالات کے تابع ہو جائے گا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اتنا تو جان چکا ہوں فری، کہ جنگل کے اس نظام میں قانون اس کا ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہے، اور ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے، وہ جیسے بھی ہو۔ میں نے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر صوفے سے اتر کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، بہت جلد بہت کچھ سیکھ گئے ہو سونے، وقت نے سکھا دیا ہے۔ میں نے انتہائی دکھ سے کہا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کا بدن کپ کپا رہا تھا۔ وہ چند لمحے میرے ساتھ لگی رہی، پھر مجھ سے الگ ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں ابھی اس سے بچھڑ جاؤں گا۔ وہ کتنی ہی دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، رب کے حوالے سونے، جب تک دم میں دم ہے ہم اپنے مقصد کے لیے لڑتے رہیں گے۔ وعدہ رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو تھوڑا سا کھسک کر وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولی، تایا جی کا قتل یا تو کسی ایسے بندے نے کیا ہے جو بہت طاقتور ہے، جسے معلوم تھا کہ تم کس راہ پر ہو، یہ ایک طرح سے چیلنج بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کسی ایسے بندے نے جو یہیں کہیں قریب کا ہے اور اس نے کوئی پرانی دشمنی لی ہے، لیکن ہر دو صورت میں ہمیں اس تک پہنچنا ہے اور وہ ہم پہنچ جائیں گے۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بہت جلد۔ تم ہر وقت تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، شائستہ نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس نے سکون سے کہا، پھر بولی، کچھ کھانے کا بندوبست کرو یا یہیں ہمارے پاس بیٹھے رہنا ہے؟ بے حیا، بے شرم، شائستہ نے ایک دم سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کپ سمیٹ کر اٹھ گئی۔ فری ویسے ہی آلتی پالتی مارے بیٹھی رہی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سوچ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، تمہارا علاقہ بہت چھوٹا سا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کئی علاقار ہیں،
جیسے وہ کیا نام تھا، کرامت، اس جیسے کئی لوگ ہیں یہاں۔ کبھی وہی کرامت تمہیں پہاڑ لگتا تھا، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں، صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ خیر اس راہ میں کئی لوگ ایسے بھی آئے جو بڑے لوگ لگتے تھے لیکن وہ ہیں نہیں۔ اب یہ تو تم سمجھ گئے ہو۔ یہ سب چھوڑو فری، یہ باتیں اب کرنے والی نہیں۔ مجھے بس تایا جی کے بارے میں سوچنا ہے، میں نے اکتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس نے کہا اور ایک دم سے خاموش ہو گئی۔